बहुत गुड़े हाथी चरुथिबार आपण माने देखि पारुथिबे किंतु वास्तव में यह हाथी को आमे सामना सामने देखिलु आम सामना रे फाइनली हाथी आमे देखिलु भाई गोटा जाई आउडे हां तापर चिंता करी ड्रोन पठेई देखिलु कि छोट छुआ हाथी रोड क्रॉस करी जाइछि बाकी हाथी तक सब रोड क्रॉस करिवे बोली ठिया आइछन्ती आमको बाटो छाड़लेनी सेते में आमे कोन गलु राति रे एटी एक्सप्लोर करिवु रोड केते डेंजर आ केते हाथी देखा जाउछन्ती आपन को देखेबु ए तो जल्दी जल्दी जा तो अपन ए जल्दी बैक करो जल्दी जल्दी सेटा आगो रास्ताटा सेटा आगरे सिटी घो सेठी पड़ी सेटा एटा नो सो हे के जय जगन्नाथ वेलकम टू राजकुमार ब्लॉग। तो जेमिति कि आपण ड्रोन शॉट रे गाइस देखिले ड्रोन शॉट रे आपण माने देखिले कि एठी हाथी गोटे नो दीटा नो 10-10टा हाथी आ सामना रे भी मु आपण गोटे वीडियो रे देखैछि रील रे कि हाथी को लेवल एठी जंप करी जाउछन्ती आपण सेही लोकेशन रे हम अछु आपण देखि परतेबे आ गां लोक हम कहले तुम डायरेक्ट सेमती जाओनी बड़ गाड़ी देखिबे माने से माने अटैक करछन्ती सेति में गाइस हम गाड़ी धरि कि मो हाथ रे आपण देखि परतेबे हम बाण अछि ओके बाण तो आम जाऊँ गोटे हंटेड घोस्ट विलेज को एक्सप्लोर करने जो विलेज रे कि गाँ लोक छाड़ी पलैंती आठी हाथी अटैक कले हाथीर आक्रमण को सही न पारे गाँ लोक पलैते किंतु तापर भी गोटे बुढ़ा लोक थिला जे कि पैतृक संपत्ति को लॉस करने चाहून छाड़ी जावाई चाहून सी ए मरी जाइए रहस्यमय मृत्यु तार भी होती तो ताको एक्सप्लोर करने जाऊँ कि बाटे आम सहित एमती है कि फिर भी मुझे चाहूँगी कि जो मैंने ये लोकाल अच्छा से हाथी केमती फेस करेंगे जदि राति एमती सामने भी हाथी हाथी एपटे हाँ अधा हाथी एपटे हाँ जेहेतु लोक जावास करते सी एपटे रही मेन दंता हाथी एपटे अच्छे माने क्रॉस करियो तो जेती स्टोरी गाँ लोक आमको कहते आपन दिमाग खराब हो सीरियसली ओके तो से गाइज आम ये भाविलु कि ये एठू लोकेशन पूरा ये पहाड़ हाथी चलापथ रोड पूरा माने वन विभाग 10 किलोमीटर पूरा ता एंड रे गाँ तो आमको पूरा कंटिन्यू कैमेरा ऑन रखा पड़ो ये रोड उपर आप देख पाते पूरा सुनसान एरिया राति 10टा 10:30 है आम 12टारे आम से लोकेशन रे पहुंचवार था गाँव में ओके तो देखा ड्रोन शॉट तो आप देखिले से हाथी मैंने आसुँच कि कड़े गले कि किसी भी हो कहीं 5-10 मिनट पूर्व प्रेम भाई हां साउंड सुबा गर्जन साउंड होची से गुह पड़ी देखा तो से क्या आम बाण आनीचु बैकअप आ माचिसटा जी भी रखीच पकेट रखी माचिसटा ओके तो किसी भी पारे गाइस सीरियसली मु केबे भी माने रियल लाइफ रे मु एमते बन्य माने फर्स्ट टाइम हम एते जंगल बुलिचु जंगली हाथी देखिलु फर्स्ट टाइम हाथी आगे पड़ीचु पूरा ओके तो मर जाय तो ऑलरेडी बहुत आगे सु कोन पे जान सांगट छुआ धरि जाउ ता छुआ पे पुड गाइची सी आसी माने क्रॉस करके जिबे से जोटा प्रेम भाई भड़ किना आगे रे गोला प्रेम भाई दूटी पळे हला सी छुआटा से तो आमे जो ड्रोन रे देखिले सीता आहुर छोटो छुआ छंती पूरा एडी माने मां एपटे ओहो त माने से क्रॉस करियो जो पास कला सेटा तो ई ऊंचा हां सेटा बेसी बड़ नथला ना सेपटे जोरे एडी कडी त माने से क्रॉस करिवे ओके तो आ डेरी न करी गैस फटाफट ब्यूटीफुल ब्लॉग को स्टार्ट करिया टोटल रोड रे टिके आगो पर्यंत चली की जिबा ओके चली की आसी गाड़ी स्टार्ट करी जिया ना कौन कहू को मु ठिया नाने जोना पड़नु बा अंधार अछि ना हां आसुनु टिया सुनो मु ठिया गाटा लेके जाउनी हे काई कोन को रोड साइड फोर साइड अरे से उल्टे देबे गाड़ी जानी छु ना गाड़ी पखरे उल्टी दो जे गाटाइड थाओ ना ना गाटा पूरा ठुक दे गोटे काम करे एपटा के देखते एपटे रास्ता अछि कि एपटे एपटे दी साइड ना ना इठी खालो अछि पर नै नहीं जमा नालो अछि मझिरे मझिरे ही रास्ता सेही पटे ही जिबे सी हां तो आसुनो चलो चलो के रास्ता आई दो से सही रास्ता तो बर्तमान गाइस किछि बाट जाई के हमें देखे दोछ बी केयरफुल आसो बाड़ीटा धरलन बाड़ी नहीं कि जीव हाथी नो जोडी हाथी एक्चुअली क्रॉस करंती हला जोडी आपण ड्रोन शॉट देखिले बाणाटा मत दे जोडी आपण ड्रोन शॉट देखिले गाइस से जगह को से घोष हो पड़ची से जाय जीवा तापर गाड़ी नहीं जाय केना गां लोग कहउछन आगे पर्यंत भी तांका चलिया रास्ता अछि तो हम एंड टोटल अछि हां तो ये खाली एति कि हम आपन देखिया में चाहू एक्चुअली तांको भाई आपण बां साइड डां साइड टिके ट्रस्ट मारदो भाई टॉर्च मारछन जे टॉर्च मारछन पार्टी रे साइलेंट कर चलन कोडू भूस किने उठी आसी कोन बे लाइट हम
ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଟ୍ରଚ୍ ମତେ ଉଠେଇ ଦିଅ କଣ ହେଲା କଣ ଟ୍ରଚ୍ ଦେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ମୋର ଆରେ ମେନ୍ ହେଲା ଦି ପଟ ଅଧା ଅଧା ଅଛ ଆଉ ମତେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ଏମିତି ଲୋକ ତ ପାଟି କନା ପାଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଦେଖୁ ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଥିବ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ କଥା ନା ହୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ଏଇପଟେ 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 ବୋର୍ड ବି ମରା ହେଇଛି ଦେଖ ବୋର୍ड ହେ ତମ ଶାଢୀ ପଶୁଛ କାହିଁକି ଏବେ ଏପଟେ ତ ଆରାମସେ ହାତୀ ଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସେ ଆଗଟା ଗୋଟେ हे प्रभु ହୁଙ୍କାଟା ଦେଖି ମୁଁ ହାତୀ ଭାବିଲି ଆପଣ ଟିକେ କାନେଇ ଥାଅ ଟିକୁନୁ କାନେଇ ଥା ଟିକେ କୋଉ ପଟେ କଳ ତମେ ପାଟି କରୁନ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲି ନା ନା ତପନ ଭାଇ ତୁମ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ରେ ଏଇଠି କୋଉଠି କଣ ଦେଖିଥିଲୁ ବାହାରକୁ ପକେଇଛି ଦେଖିଲ ଏ ରୋଡ ଟାଣି ସେଗୁଡା ଏଗୁଡା ଟାଣି ସେ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇନଥିଲେ ବାଣ କିଣିବା ଭିତରେ ଆମେ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ସିଏ ନେଇଛି ପ୍ରେମ ଭାଇ ତୁମ ସେଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ମାରୁଥ ଭାଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ମାରୁଛ ଦିଟା ଟଚ୍ ଅନ୍ ରଖି ହଁ ସେ ବୁଙ୍ଗଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇକି ଖାଇଛି ହେ ଭାଇ ଏଇଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ବୋଧେ ନା ନା ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ନୁହଁ ହେ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଏନି କୋଉଟା 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 ଏଇଟା ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ମୋଡ଼ କିନା ହେଲା ସେଇପଟେ ହିଁ ହଉଛି ସେଇ ଭିତରେ ବା ହେଲେ ଆଗରେ ହଁ ବା ମାଂସ ଭାଙ୍ଗିଲା ବା ହଁ 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 ପଛକୁ ଟିକେ ଗଲ ଭାଇ ପଛକୁ ଯାଅ 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 ମାଇଲେ ଭାଇ ଟ୍ରଚଟା ପଛକୁ ମାର ଟ୍ରଚଟା ଭାଇ ଜମା ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ତମେ ଜମା ଜାଣିନ ନାଇଁ 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 ଜାଣିନ ପ୍ରେମ ଭାଇ ହେଲା ସେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ତପନ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଚାଲ 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 ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ବଦଲେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତଳିକି ପୁରା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ଆଉ ଦଳି ପୁରା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ 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 ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏଇପଟେ ଅଛି ଏଇପଟେ କଣ ହଉଛି ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଖଙ୍କା ହାଡ଼ୁ କିରିଲା ମାଇଲ ମାଇଲ ସେଠି ସେ ରାସ୍ତା କତିକି ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଭିତରେ ସାଇଡରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ସେ ରାସ୍ତା କତିକି ଯିବ ଯଦି ଥିବ ଗୁଡେଇ ପୁଣି କଣ କରିବେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବା ଭାଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ମାରିଦବ ମତେ ଯିବନି ଆଉ କଣ ସେଇଠି ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲ ଚାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଜାଣିଛ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟଉ ଥାଏ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଗୋଟେଇବେ ଜାଣିଛ ନା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁଛ ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ତ କହୁଛ ବାଟ ମୁହଁକୁ ପୁରା ଯିଆ ଛୁଆ ଫୁଆ ଅଛି ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖି ହେଇ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ଭାଇ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ଆଗରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଗୁହ ପଡିଛି ସେଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି
चलो बाम पट आपन बाम पटटा बेसी मेन डेंजर एपट एपट सब मार साइड और पछ भी मार तो ने बड़ करके मार डाण पर उठी मार एपटू मारथबी माइलो प्रेम भाई रुह अच्छा हेई हलुची मार मार एटी भाई एटी हां एटी बस এটা কোনটা সেই কোন रुह भाई सीढ़ी घुओ जो ऊपर नहीं चल आगु चल चलो साइलेंट रो सब ये बाट एटा हाँ ଏଇଟା ତ ଘୁଅ ପଡିଥିଲା ଘୁଅ କାଇଁ ସେଟା ଆଗ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଟା ଆଗରେ ଘୁଅ ସେଠି ପଡିଛି ସେଇଟା ଏଇଟା ନୁହଁ भाई चल भाई अच्छे भाई पूरा पाखरे ଅଧା ତା ଏପଟେ ବୋଉ। ଅଧା भाई କହୁଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତମେ ଯାଉଛ ପଶିକି ତୁ ବାଁ ପଟେ ପକେଇଛ ତ ବାଁ ପଡିଥିଲା होबा पूरा पाखरे भाई मारो 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 से रोड सेड़ी ये भाई ଭଗବାନ ନା ଗାଡି ଭିତରେ ଆଇଲ ଶୁଣ ତା ବାଣ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇଦବା बाण उठा फुटे दो पार्टी को ना प्रेम भाई मार दियो ଯାଇ ହବନି मारियो बाण मारियो ଆଗକୁ ଯାଇ ପକାଉ ସେ ଆଗରେ ଅଛି ଆରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ପକାଉ ଫୁଟେଇବି साइलेंट रोड ये पाखरे ही अच्छे ତମେ ଥାଅ ଦେଖିକି ଯାଅ हाँ हाँ सही पड़े କେତେ ଜୋର ବୋବେଇଲା ए भाई मु कहली तुम पाखरे मो पछपटे हेई ଏଇଟା ବାଟଟା ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସ ହଁ ବାଟଟା भाई ଭାଇ କି ଗନ୍ଧ भाई पाखापाखि हाथी अच्छी कि ଏତେ ବାଣଟା ଫୁଟଉନ ବାଣଟା ଫୁଟୁ हाँ फुटे दियो ଆଇଲ ଆଗକୁ ଯାଇ ଫୁଟା ଏଠି ଫୁଟାଉନି ଏଠିକି ଆସ ଆଗରେ ଆସ ଆରେ ନା ଏଇଟା ସବୁ ପାହାଡ हाँ ଏଇ ଜାଗାରେ पूरा सही जगह फुटे कि କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲେ ତ ସେ ଜଣା ପଡୁନ ହଲିବେ ରାତିରେ ହଲିବେନି ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଭିତରେ अरे मुहली मो पे चढ़ी गला ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେ ସ୍ପଟ ଆରେ ଭାଇ ଏଇଠି ବା ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗା ଏଇଠି ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ हाँ वाह ସେଇ ଜାଗାରେ ମତେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଖାଲଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ହାତୀ पूरा खालो ଏ ବାଣ भाई बोधे भाई ये पाखरे हाथी अच्छे बाण फुटाउछन तमे फुटा तमे एठी फुटा आम सेफ्टी में फुटे दियो ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଆଡେ रेडी भाई आगू चलो साइलेंट डाई भांगिया साउंड शुभुची ସେଇ ଗୋଟେ रह पाटी ना
चलो जी गाड़ी बस ପ୍ରେମ ଭାଇ ଆସ ଆସ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଆସ ଆସ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ ଭାଇ ସେପଟେ ପଶୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ହଁ ଲୋକ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଆରେ ଯୋଉ ଅଧା ଯାଇନଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁରା କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଢେଙ୍କାନାଳର କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା ଏଇଟା ତ କଣ ସେ ଗାଁ ନାଁଟା ଗୋଟେ ଦିନ ବେଳା ଗାଁ ଲୋକ କହୁନଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଆଗରୁ ଭାପୁର ଭାପୁର ଆଗକୁ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଖତରନାକ ଏରିଆ चलो 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 गाड़ी चलो ଗାଇଜ ଆମେ ଯିବୁ ଆଗ ଯାଇବି ଓକେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ନ ହବା ना ना କିଛି ବି ହେଇପାରେ ବୁଝିଲ भाई बंचाई दिल जा मैंने मुझे जानी पारलिनी मुझे मर जाइथांती आज ପୁଣି ବୋବେଇଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା साउंड होउची बस सेई जगह ही होउची ସେ ବାଣ ଫୁଟିଲେ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ପଳେଇ सेई जगह ही होउची साउंड टा ଚାଲ प्रेम भाई हमको गाड़ी टा सेई जगह ठीक से तपन भाई को क्रॉस कर भाई तपन भाई कहे गाड़ी ठीक सेई जगह ଗାଡି ପୁରା ସେଫଲି ଚଲେଇବୁ କୋଉଠି ସ୍ଲୋ କରିବୁନି ଚାଲନି କି ଭାରି ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଭାରି खोल 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 ए आराम से बसो पानी होने है ना चलो देख मो डोर साइड मो डोर टा डाउन कर ଜଲ୍ଦି ବସ ଲାଇଟଟା ମାର ଜଲ୍ଦି ବସ ରେ ସେଇଠି ଲାଇଟଟା ମାର लाइट माइलो ବୁଝିଲା आस 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 हेड मार हेड मार हेड मार आगे आगे चल लो अरे पार्टी करो नहीं धीरे धीरे चलो तो अपन मु साइड के नोची डहाण पुट के ना भोड़ के ना गाड़ी के अटैक पर आई से डहाण पड़ो नहीं ताई डहाण पड़े टॉर्च बुले डहाण पड़े खोली की रहो काचो काचो खोली रहो चलो चल 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 पड़ी चला रहो ना अरे टॉर्च कहीं मारचु नहीं टॉर्च मारो ना खाली चेक करता साउंड हो मैंने कहब चलो 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 କଣ ରାସ୍ତାଟା ଆଗରେ मैं नहीं जाएगा गाइस आपण को देखी थी जो हाथी दिन बेला यही जगह ଏଇଠି ପୁଅ ପଡିଛି ଆଗରେ ଦି ପଟେ ଏଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତା गाइस गो पड़ती देखो आगे ରାସ୍ତାଟା ये गो देखो सबू हाथी ये क्रॉस करते हाँ ये बार रास्ता ये चल 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 ଇଏ ହେଇଛି ना 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 ମାଟିଆ ମାଟିଆ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଗଟା गाइस ये जेतक रास्ता ये देखा ये सबुआड़े हाथी अच्छा ଯୋଉଠି ଏଇଠି 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 ଗୋଟେ ରାସ୍ତା चल चल ये स्लो करना हटा के ପ୍ରାୟ ସମତଳ ରାସ୍ତା सब भाग्य ଏବେ ଏଇଟା କରିଛି ଏଇଠି ପୁଅ ପଡିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏଇଟା तपन धीरे धीरे चल रोड ऊपर भी चली जाऊ थे से कही हो भाई की जगह ଚାରିଆଡେ चारियाडे तुम चल चल सीधा चल सीधा चल आमे पूरा माने कहल देखु गोटे गाड़ी जाऊे सबू आड़े गुह गाइस रोड को टार्गेट करता प्लीज हाँ कोठी प्रभु जगन्नाथ ये कौन लाइट गोटे चलुचे हाँ लाइट गोटे आगे चल ये गोटे हाथी शोचे रोना रोना चल शोला छोटे छुआ ढबे
ପ୍ରବଳ ଦେଖୁନ ଚାଲି ଚାଲି କଣ କରି କଲଟା ଆଇଛନ୍ତି सीधा चल पूरा सीधा चल पळा सो जानी जाई होबनी गाड़ी फाड़ी भांगी जी धीरे धीरे कौन बे काई कोठी आगो ओल्हिटे गलो गलो से टर्निंग टा हाय नहीं 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 ठीक है ना ठीक आगु चल तू ठीक आगु चल ପଛରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା चल चल प्रभु जा हबो देखिए प्रभु चल ଓହ୍ଲେଇବାନି चल चल स्पीड चल चलो 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 ये सब रास्ता तो गोटाई टाइप रो बे ଏଇ ହଗିଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ହଗିଛନ୍ତି गाइस देखो होगी केंती ଏଇ ହଗିଛନ୍ତି देखुछ କଞ୍ଚା ଅଛି ବୋଧେ ଗୋଡ चल 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 धनु चल पहाड़ भीतर रास्ता का हां ଏଇ ତପନ ଦେଖି ଜଣା ପଡିବନି କୋଉଠି ବାହାରିବେ ବୁଝ କିନା ଅଛନ୍ତି ନା ପଲଟା जदि बाहर ले साइड रे तो जोर पळेबो आमे रही गेले पछुआ जेउ पड़ो बाहर पड़े आगो क्रॉस का मात्र दूर ଭାଇ ଗଛ ମୂଳେ भाई तुम भाई हाँ। तुम हाथ रेंज बाहर को दूर जो क्रॉस मात्र हां दूर सेति पे मारछि हम ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉନି ତପନ ଗୋଡ ଯାଏ हां ଏଇଟା ରାସ୍ତା ना ना सुन तमे डाहण बाह को अनु थरे से छोटे छुआटा सोइतला ତାହେଲେ ତା ମା ତ ଥିବ ସେଇଠି हां ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଥିବେ चल 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 अब लेट କି ଆସନ୍ତି 10-15 भाई के सीन एठी गाड़ी बुले होनी कोठी ନା हां हमको ये रास्ता बुले हो रास्ता ଯିବା କେମିତି ତାହେଲେ आमे लोकेशन में जाइथां बा लोकेशन रास्ता टा सेठी रहिला पछरे ताले आगे रोड कोड देखा बोला एठी बुले जगह नहीं पुणी जे पुड़ी साड़ी पड़े चल चल आगू चल ଦେଖ भाई की सीन हां ଆଜି ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛି ନା कौन ग्यारंटी अच्छी एठी भी नथियो का भाई ये जो बुले तो बोले तो छुटी लाइट में बोला बोला किसी नहीं आराम से चल आराम से चल ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ସିଧା ସିଧା प्रेम भाई କଣ କରିବ ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି ବାଟ ହାଁ? ଜଗିକି ବସୁଛନ୍ତି ରାତି ହେଲାଣି ମାନେ ସେ ବାହାରିବେ ବା ହଁ ରାତି ହେଲାଣି ସେ ଅଧେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ଅଧା ପଲଟା ଷ୍ଟପ୍ 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 ସିଏ ଦମ୍ପଟା ଆଜି ବାହାରିବ ଭାଇ ଗୋଡେଇବ ଜାଣିଛୁ से तो मुझे ଦେଖୁଛ ନା ଭିଡିଓ ଗୁଡା କାରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଡେଇକି ଆସିବ ପୁରା ଆଉ ଇଏ କାର ତା ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ଇଏ ଏଡ ବଡ ହେଲେ ବି ତା ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ଟେକି ପଳେଇବ ସୁଣ୍ଡରେ ଓଲଟେଇ ଦବ ଏମିତି ଗଡେଇ ଦବ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇଲେ ବନେଟ ଲାଗିଯିବ ଆଗଟା आगे टिके रखियो ଆଉ आगे टिके रखियो आगे आगू ଆଉ चल ଏଗୁଡା ଭାରି ରିସ୍କ ଜିନିଷ ହାତୀ ସବୁ ବାଘ ଡର ଯାହାକୁ ଡର ହାତୀକୁ ସବୁ ଡର ବାଘ बस आगे आगू चल एट रोल प्रेम भाई କଣ କରିବ एटी रहे ए तो जल्दी चल ए जल्दी चल ତପନ ଭାଇ ए जल्दी चल ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାକ୍ କର ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାକ୍ କର जल्दी जल्दी ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ पछू चल तू जानी पड़ले नहीं भाई साइड कितने जोर मु का गाड़ी भीतर बोई मु अरे भांगू देला ଭାଇର ମୋର ବାହାରକୁ ରହିଛି ପୁରା ସାଇଡରେ गाड़ी बस ବସ 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 जल्दी जल्दी मो बो भगवान ओके जीवन जाई था रे भाई तपन ऐसे कौन टेडा तामने ये हाथी नु और कौन ଛୁଆ भाई हाथी କାହାକୁ ଶୁଭିଲାନି କି ତତେ କାହାକୁ ନା ହେଲା हैं? हाथी छुआटा को को के नाउची चल आगो चल डाण बुडू कर ए बंद करो टॉर्च आगो डाण बुडू कर ମଣିଷ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଜି प्रभु आगो डाण पड़ी कोलो एटी से जिनछड़ा कोन टे देखिया अरे बसिलटी हां चल तपन वो डाड फार्म ए डाड से गांव लोकेशन को कैसे गांव डाड में गांव जाऊ आ ये हाथी चौकरे पड़ी हो ना ना उठी चलाओ आ बाला एटी सही हो स्पीड पूरा स्पीड चल कैसे मैं रीचेक करिया पे बुली थलु किंतु लाभ हो कि चलाने पूरा स्पीड है किंतु एते स्पीड चलना माने भड़ किना बाहर जो को हबो कहलु से प्रेम भाई सार कोन हेतला दिन बेला
प्रभु ଯାହାହେଲେ ବି ପଡିବେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ प्रेम भाई रोड टा मन रखी छोटी से बाम पटे बसिए तो चल 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 गाइज एग्जैक्ट यही जगह मैं आपको हाथी देखी यही जगह ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ यही गछ पाखे ही देखी बाम पटे पूरे बुध ना बाम पटे पूरे आगे चल ये रोड टा हमें छाड़ देते ये बाम पटे रोड साला हाथी ठीक ही नुआ ये रोड ପଡିଛି ପ୍ରବଳ नाम चल जी ହାତୀ ପାଇଁ ଛାଡିଲା ଡେଲି ହାତୀ ପଶିଲେ धीरे धीरे चलो ये प्रभु कहीं ମାଉଁସ କଣ୍ଟାଟା कूट पड़ी इरी से बाउंस कोटा न से गछटा ନା ତଳେ ପଡୁଛି कूट ତଳେ ପଡୁଛି ଏଇ ଏକର ଏଇଟା ଡାହାଣ ପଟ କଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ତା କାର୍ଡ କାର୍ଡ ଚକା ଲେଗି ହେଇଯିବ ଏ ଡାହାଣ ପଟ ତଳେ ପଡୁନି ଏଠି हे भागी जाओ हे टॉर्च मारी जाओ अच्छा 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 तामाने प्रेम भीतर हाथी चालू थे ଆରେ ଏଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଗାଁ ଟା ଜାଣି ପାରୁନି अरे चालू आमे केमती आमे दिन बेला मु जीवार थिला ताले ଦିନ ବେଳେ ବା ହାତୀ ରହିଲେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବର୍ଷା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଇଲାଣି नाम ଆଉ ବିଜୁଳି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାରୁଛି चल 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 आउ लेट कर ବହୁତ ଭିତରକୁ ବା चलो 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 बाण अच्छी बाण धरी गाड़ी फोपाड़ दवा जदि आइले ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡି କରି ଦରକାର बाण गोटे हाथी धरता केमिति कौन करिके मु जीवार अछि जानलु तब न गाड़ी पळे ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ए एबे भाईडी ଗୁଅ ଗୁଅ ଦେଖ ଆଗରେ हां बा गैस हाथी को देख हेठी तांकर रास्ता एटा ତଳ ଏରିଆଟା ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ହାତୀ। प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु हे प्रभु और रखिबुन हे तो गेटी भांगी कौन करियन ସାପ କାତି ତେଡ଼ ବସେ हां ବିରାଟ କାଳେ ସାପ କାତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ହରିରାଜ ମାନେ 8 ଫୁଟ କି 9 ଫୁଟ ହବ ସେ ସାପ କାତିଟା ପଡିଛି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା चल 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 हम जानी चले चल हे प्रभु जगन्नाथ ଦଶଟା ମିରରକୁ ମାରନି ଦୟା କରି मिरर को टॉर्च मारन ଆରେ ଏଇପଟେ ସମତଳଟା ନା ପୁରା ଏ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରେ ଆଇଲେଣି ତମେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରକୁ କରନି କଣି ଫଣି ଖୋବି ଖାବି ହେଇଯିବ ମୁଁ ବାହାର କରୁନି ଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଟଣା ଟଣି କରୁଛନ୍ତି मोरी आगे नहीं गया प्रेम କୋଉ କୋବି ଆଜ୍ଞା हां ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ସେ ଗାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଭାଇ କେତେ ଭିତରକୁ ଗଲା ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ କେମିତି ରହିବେ କହିଲେ ଏଠି ନା ପ୍ରେମ ଭାଇ ହାଁ? ଖାଲି ପଶିଲେ ବୋଲି ତ ସେ ରହିଲେନି ଆରେ ହାତୀ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମରିଦେବ ତ ଆରେ ସେ ଭାବୁଛି ଗାଡିଟା ଧରି ଯାଉଛି ଏଡେ ବଡ ଗାଡିଟା କୋଉଠି ଏଇ ଡାହାଣ ପଟେ ହାଁ? ନା ନା ଆଗରେ 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 ଆଗକୁ ଟ୍ରଚ ମାରିଲା ଆଗକୁ ଟିକେ ଟ୍ରଚ ମାରିଲା ଦୂରକୁ चलो भाई ये तो हाथी लो बो ये की एरिया तो तो बर्तमान तो आम ये चली जाओ पड़ो प्रेम भाई आम तो चली जाओ पड़ो गाड़ी रखिया कोठी पछे ଗାଡି ବି ଆଉ ବୁଲେଇ ଆଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା କଣ ଦେଖିଲି हे प्रभु हे जगन्नाथ କହିଲୁ କୋଉ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଆସେ आगे चल था ना ମତେ କାହିଁ ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲାଣି भाई ये पूरा समतल बा चल चल तो रह ना ରୁହନି ରୁହନି ଏଇ ଯେମିତି ଗଛ ପଛ କେମିତି କରିକି ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖ लो बो हां बा ଦେଖ राइट राइट बुली हबो तो प्रेम भाई ବୁଲିବ ଆଗରେ ବୁଲିବ ବୁଲିବ ना ना आउ जाए बन ଗାଁଟା ଆଗରେ आउ जाए बन गाइस जो रास्ता देखते आम गाड़ी सेफ रखिया पे आम कौन करू आकु 200 मीटर दूर रे गाड़ी रखिबो तापर से चलिक आसू से गोटे ओपन पड़िया टाइप अच्छी से गाड़ी रखिबो तापर चलिक आसबो आ जो गाँ मु कहती से गाँ प्रेम भाई से गाँ टा भितर अच्छा चलो 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 ये भाई ही आमको डाकी थे
बहुत बढ़िया है गाँटा तो भितर तो ओके तो सामान सब रख आमे खाली गाड़ी तो रखी देके आउछु है चलो तो एमाने लोकेशन ऊपर थे कहीं गाँ ऊपर थे तो आम बर्तमान गाई जाए पहुंचलु ए गाड़ी रखू केमी सेठू चलिक आसबू आम माने से भावु कहीं अलरेडी आम छाड़ी दिन बेला जाइलु लोकेशन देखिए तुम ड्रोन उड़े आनी तुम देखिए कहया कथा न कौन मु रास्ता कहले एपटे तो ये कहल जे काटी पड़ता देखी हाँ बा। साइज हम हाँ। मत लगुच किंग कोबरा बोधे ना गला बेलू जे देखे तपन देखी ना डाण पड़ पड़ता ना ये गाड़ी डाण पड़े सेटा कथाटा मो कथाटा कौन चल वर्षा प्रबल हम घड़घड़ी भयंकर माइलानी चल 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 टोटाल आम गाई टीम टोटाल 6 ना 7 जन आम आई 7 जन पिला आम आई आप चिंता करते टोटाल टीम समस्त को लेकिन एथि आई कहीं भाई ये आमको प्रोटेक्शन दरकार बहुत चली केमती आसी एत बाटे हाँ चलो 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 अब तू बोबेला बिले देखना से भड़किना सुंडे पेलिव रे भाई गाड़ी तब फरक पड़ो बुझिपार हाँ आ तो गाँ लोग छाड़े कौन ताले अच्छा ये गाँव रे कौन आम जो से बुढ़ा कौड़े ए पर्यंत माने को रहस्यमय मृत्यु केमी कौन मरला এইপটে एक्चुअली से एई जगह रे तार जगह छाड़ी के जीवनी बोली रहउतिला अच्छा सीएडी रहिला हाँ माने एबे 6-7 मास तळे से माने गाँ रु आसिकी लोकन कहला जे भाई एई जगह रे बहुत किछि होउची अच्छा। राति रे रही होउनी हाँ। से आसिकी दिन जाक बुले ता घरे राति सुए राति रे सोई पारला माने एमती होला से छाड़ी की गला परे लोक माने सुनले कि से मरिछि ओहो अच्छा अच्छा माने कथाटा आइछि मरिछि अच्छा, अच्छा। कहि देकी जाइछि कि एई जगह रे किछि गोटे होउछि गाइज एटा माइंस टाइप आप देखी पारे पूरा तार फार करेन्ट तार देख चारिआडे बिछे तो गाड़ी आम सेफ भितर पुरेबू आम चलिकी तो अपन केते बाटे जीव पड़ो जानी हाँ करेन्ट दिया प्रेम भाई तब टच करनी करेन्ट दिया शुण मो कथा शुण ये चलिकी केमती जीवा कहलु बहुत बाट कौन कहल हाथी ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି करेन्ट लगी मना कर ନାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି କରେଣ୍ଟ ମାଇଲା तो मुझे जानी करेन्ट माइला ହଁ अरे नॉर्मल करेंट लगी ना माने न मरीरा टाइप रो हाथी बाजिले से पळेबे रे खाइछि हाडुकरी झटका माइला मुझे भाई पचार कौन करेन्ट लगी ना हाँ करेन्ट लगी से जापिक रहिले करेन्ट मारुछ हाँ हाँ बा मते माइला ओडा एबा देखो ना कनेक्शन देछि हाँ मुझे देख सारे एटी कनेक्शन बा एटी मुझे भितर पड़ा उठेलु तू ग्लास डाउन करी गाड़ी रख किंतु गाड़ी भितर आनिबो बाड़ी किंतु रखिया गाडीटा सुनो प्रेम भाई गाड़ी भितर बाड़ी आनिबो सूर्य जाउनु करेंट मारते सीधा प्रेम भाई जाउनु कथा होनो कथा हो रखिया केमती गाडी तो बर्तमान के आम फाइनाल कलु ये गाड़ी रखिबू कहीं करेन्ट जेहेतु देते से खोली भी पारे ए गाड़ीटा साइड दे सोलार देते गाड़ीटा आंकरी फ्रंट साइड कर दे हे आस रे गाड़ी आमर सेफली भाई जदि आज हाथी गाई गाड़ी की मोर उड़ेला ସେଇଟା ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି କିଛି ହବନି ତ ପ୍ରେମ ଭାଇ अरे कहि होबनी एटा तो चारियाडे होगिचन କୋଉଠି ହଗିଛି ଏଠି एइड होगी ना हम आसला देखि केते होगिचन एटा बा समतलटा ନା पळे ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବନି ସେ ମନ ମନ ପଳେଇବ ପଛପଟେ କରେନ୍ଟ ନା ସେ ସେଇ ଡରରେ ଏଠିକି ଆସିବେନି गुरु जदी आइथिबे करंट खाइ जाइथिबे करेन्ट पुणी स्पार्क होଉଛି ଏ ମଣିଷ ଏମିତି ଧରିଦେଲେ ମାରିବନି ହାତୀ ଯଦି ଧରିବ ହାତୀ सोलार में लागी ସେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଧରିଦେଲେ ତ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଚାଲ ଆସ 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 ହଁ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ସିରିୟ ବାଡ଼ି ଆଗରେ साइलेंट को बोल जो ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆମର ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିନେ ତ ନା ନା ଲକ୍ କଲ ଯୋଉ ଡୋର ଫୋର ସବୁ ଗ୍ଲାସ ଟେକିଛି ହଁ ହଁ ତ ବନାଇ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇବା ଭାଇ ये पूरा पूरा ये करके आसछन्ती एटा भांगी चंदी पूरा देखु तो हम जो गाड़ी रखु सेठी का आसनते सेटा टिके इए अछि एई पटे समतल अछि कहि हो जासी टेकी देबे कोन हो तो एइटा घर पाखरे कोन हो रास्ता हां एइटा भी गोटा रास्ता ଚାରିଆ ଲାଇଟଟା ମାରି ଚଲା ଲାଇଟଟା गाड़ी रो किछ न हो एइति पाए तो लोक तरी पळेले भाई की हाथी कैसा चले छी मनुष्य
ହବ କିନ୍ତୁ ଭାରି ରିସ୍କି କାମ ପ୍ରବଳ ରିକ୍ସ ସେଇଟା। ମାନେ ଜୀବନ କେତେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଇପାରେ? ଟିକେ ଟିକେ ତ ଯାଇଛି ଆଜି। ଆମେ ତ କେବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁନଥିଲୁ ମାନେ ଏମିତି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଭରସାରେ ଆସିଛୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଭାଇ ନା ଆମ ଭରସାରେ ଆଇଛନ୍ତି ହେଲା ନା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ତମର ଏମିତି କେବେ ହେଇଥିଲା ହାତୀ ଧଟିକିନା ପଡୁଥିଲା ଆଜି ଯେମିତି ଯାଇଛୁ ଆଜି ଯେମିତି ଯାଇଛୁ ଭାଇ କେବେ ଯାଇନ ନା? ନାଇଁ ସେମାନେ ଭାବ ପ୍ରେମ ଭାଇ କେଡ଼େ ଅମଙ୍ଗଳିଆ ଏଟା ପୁରା ଅମଙ୍ଗଳିଆ ଲୋକଟା। ହାତୀ ରାତିରେ ଆସୁନଥିବେ ଏ ପାଖାପାଖି ଥିବେ ଆମେ ଜାଣି ହଉନଥିବ। ଏଇ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବେ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବି ରହୁଥିବେ କୋଉଠି କଣ ଗୁଅ ଫ୍ରେଶ ଗୁଅ ବନ୍ଧକୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଶ ଗୁଅ ହଁ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ହାତୀରା ଏଇପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କି ଯାଉଛି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତପ ନାହିଁ ଗାଡିରୁ କିଛି ହବନି ତ? ମତେ କାଇଁ ଅବାଗିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେଇଆ ତ। ଏଇସବୁ ହଉଛି ହାତୀର ବାଟ ଓହୋ ଏଇପଟୁ ଆଜି ଏଇପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଆଡେ ଆସି ଇଆଡେ ପଳଉଥିବେ। ହଁ ସିଏ ଆଉ ଏଠି ସେଇ ଏଇପଟୁ ଯାଇଛି ସେଇ ରୋଡରେ ସେଇ ରୋଡରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ହେଇ ରୁହ ରୁହ। ତପନ ତପନ ଭାଇ ଦିଆ ହେଇ ସାଇଡ ଦେଖରେ ମୋ ଭାଇ ରେ ସାଇଡ ଦେଖରେ। ଦେଖିକି ରହିଲ ହେଇ ହେଇ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଏଇ ରୋଡଟା ମାନେ ଏଇ ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି 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 ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ପଡି ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଏ ରୋଡଟା କ୍ରସ୍ କର। ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବେନି ତପନ ସେଠି ସିଧା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ରୋଡ ଉପରେ କ୍ରସ୍ଟା ଟିକେ ପଛକୁ ମାଇଲ। ହଲୁଛି କଣ ଗୋଟେ ମାଇଲ ମାଇଲ। ଏ କଣ ଗଲା ଚାଲିକି ବା ହଁ ହଲିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ପଛପଟେ ଗଲା ବା। ହାତୀ ନୁହଁ ତ ହାତୀ ହେଇଥିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ଆହୁରି ବାହାରିଥାନ୍ତା ବିଲ ଫିଲ ଥିବେ ଚାଲ। ବଣ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ସାପ ବି ଥିବେ ହେଲା। ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ନା ସବୁଥିରେ କୋଉଠିକି ଏଇଠି ନା ଆହୁରି ଆଗରେ 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 ଏ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯିବା ଗଲାବେଳେ କେମିତି ସେଠି ପୁଣି ଭିତରେ ଅଛି ଗାଁ ହଁ ଯାଇଥିବେ ପାଣି ପିଇବା ଭାଇ ମୋ ଛାତି ଏତେ ଜୋର କେବେ କୋଉଠି ଥରେନି ଆଜି ତ ହଁ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଆଜି। କେବେ ଥରେନି। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜାଗା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏଇ ଜାଗା ମାନେ ଏଇଟା ଜାଗା ମୁଁ ମାନେ ଆସି ହିଁ ନଥିଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି କେବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜି ଆପଣ ଏଇ ରୋଡରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶିଲୁ ଦେଖ ଓକେ କଂକ୍ରିଟ ରୋड ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମେ ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶିଲୁ ସେ ଗାଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ଓକେ ତ ସେ ଗାଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ସାଥ ଦେଲେ ହାତୀ ଦେଖାଯାଉ କି ନ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବି ଥିଲା ଏଠି ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବନି କି ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବନି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇଛି ଆଉ ହଁ ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବନି କାହାର ପ୍ରାଣ ବି ଯାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆଇଛୁ ଆଉ 3ଟା ପିଲା ଆମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ